kita mau bangkit berdiri ya. Kinarayana nama sekerana lama syakarara badakara lama korama kana. Oh yara lama shan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. We just want to speak the name of Jesus, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. We just want to speak your name, Lord. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction start to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. We speak your name, O Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety.
Kami berkatakan kesembuhan-Mu terjadi di tempat ini, kelepasan-Mu terjadi di tempat ini. Segala stronghold yang mengikat benteng-benteng yang dibuat musuh di dalam pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, segala kekerasan hati dipatahkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu-belenggu yang mengikat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan, putra-putri kerajaan-Mu Tuhan dimunculkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oramakate barasokere debekiara dada bakora bakara labase. There is power in your name. There is power in your name. There is healing in your name. Kami terima Tuhan kuasa kesembuhan, keselamatan yang dari Engkau. Kiara masyakara dada bakora bakara basore dede kiara lala bakora. Kami menundukkan diri kami Tuhan kepada kuasa-Mu. Kiara masyek kiara dada syakata karata korebe kiara lala bakora masyende. Nama-Mu menara yang kuat, kota perlindungan kami Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Amen. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction start to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Every soul, every thought, depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Biar api Tuhan menghancurkan setiap kekerasan hati. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power.
biar kehidupan Yesus menyentuh kami semua. Shine through the shadow, burn like the fire. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is yes. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Oh, Jesus from the mount, Jesus in the street, Jesus in the darkness for every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Amen. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Kami klaim jiwa-jiwa, kami klaim keluarga kami yang belum bertobat Tuhan. Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Biar namamu dimuliakan Tuhan, namamu dikumandangkan di mana-mana. Jesus in the night, I speak the name of Jesus. Shout Jesus in the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of
We call unto you, Lord. We call unto you, Lord. Oh, kami memanggil namamu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa. Oh, Ramase. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, amen. Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets. Yes, Lord, you commanding in the darkness. You are the commander in the Lord. Kau yang membawa kami menjadi damai. Oh, Ramase Keredere Dokoromose. Oh, Jesus. Shout Jesus in the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name. We claim our family, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Kami temukan kekuatan di dalam namamu, Tuhan. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Apa yang saudara perlukan, claim it, claim it, claim it now. Sebab itu sudah diberikan. Sebab itu sudah diberikan di atas kayu salib. Bukan supaya menjadi kita menjadi satu punya agama, tetapi kita punya identitas baru. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kita mau tinggikan Dia sebab Dia yang layak. Puji
penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kau penuhi tempat ini Tuhan. Sembah dan puji di bumi seperti tatamu. Biar tempat ini dipenuhi puji-pujian kata-kata Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. There is none like you, Lord. Dan puji there is none like you, Jesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, biar ada doa orang-orang kudus kemenyan dupa itu naik di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Saya kembalikan pada tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tempat ini. Sungguh kami itu terkagum akan Engkau. Kuatkan setiap anak-Mu hari ini. Hari ini kami berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk dijawab
dijamah oleh kasih-Mu, untuk dibangun di dalam kebenaran-Mu. Layakkan kami, mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan baru yang Kau berikan. Curahkan kuasa-Mu dalam hidup setiap kami. Kami menyambut hadirat-Mu pagi ini. Hati kami seperti rusa yang haus akan rindu akan firman-Mu Tuhan. Beracaralah dan biar firman-Mu membangun, meneguhkan, mengobarkan kembali hati kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Sudah 3 minggu ya. 3 minggu kita 2 minggu ya, 3 minggu ya libur? 3 minggu ya. 3 minggu terhitung dari seminar ya. Kalau nggak seminar 2 minggu, rasanya cukup lama ya. Bagi saudara yang nggak ikut seminar, apakah ada saudara yang mau bersaksi? Saya memberi ruang kalau ada yang mau bersaksi. Kalau saudara nggak ada yang mau bersaksi, hari ini kita bersyukur ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 hamba Tuhan, Pastor Melvin, Pastor Andrew, dan juga Bu Hana. Ya, mungkin saya bisa minta Pastor Melvin, please you just say something for a while. Pastor Melvin sudah seperti our brother. Ayo silakan Pastor Melvin. Don't give me the mic, I will take too long. Okay. Greetings to each and every one of you. Ya, saya menyapa setiap daripada saudara. I truly believe that God is bringing us into a new season Saya percaya Tuhan membawa kita kepada musim yang baru, of elevation, musim di mana Dia mau meninggikan kita, a season beyond your understanding, musim di luar pemahaman a kita. season of epiphany. What is that? Epiphany itu musim suddenly you receive a revelation Ya, from itu God. musim di mana kita tiba-tiba menerima pewahyuan dari Tuhan. Suddenly you will see a vision, Tiba-tiba kita dapat penglihatan, like a visitation, an encounter, where, seperti satu perjumpaan, like the disciples had an encounter with Jesus. seperti waktu murid-murid itu mengalami perjumpaan Or dengan like Yesus. Paul had an encounter with Jesus on the Waktu road to Paulus Damascus. mengalami perjumpaan dengan Yesus di Damaskus. That is what is called the season of Epiphany. Itulah yang dinamakan musim Epiphany. And God is wanting us to come into that season. Dan Tuhan mau kita memasuki musim itu. And to come into this season, Dan untuk memasuki musim itu, you need a higher consecration. kita perlu mau menguduskan diri lagi, lebih lagi saudara. You cannot move as how you used to do before. Kita tidak bisa hidup seperti cara kita yang lama, yang dulu-dulu. Before pandemic we were different. Sebelum pandemi mungkin setiap kita berbeda. After pandemic we are more cautious, more Setelah pandemi kita lebih hati-hati, kita lebih berjaga-jaga. The same way in the spirit we also must have the spirit of urgency. Hal yang sama di dalam kita itu mesti harus lebih lagi berjaga-jaga, lebih lagi ketat ya saudara ya. We must not be moved with what the people are saying around the world. Kita nggak boleh digerakkan dari apa kata orang di sekitar kita. But we must go back to the scriptures, what God is saying. Tapi kita harus kembali kepada kebenaran firman. Apa yang dikatakan di dalam firman. The more we'll spend time with God, Semakin banyak waktu yang kita habiskan di dalam the more hadirat we get Tuhan, closer to God, semakin kita mendekat kepada Tuhan. God is going to open doors for Maka di situ Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi you. kita. God is saying that this is a season of doors of opportunities for the Dan Tuhan faithful berkata ones. ini adalah musim di mana pintu akan terbuka bagi mereka yang setia. And the doors that God is opening Dan pintu yang Tuhan bukakan is not the doors that you see in your eye level. bukan pintu yang kita lihat dengan mata natural kita. No, because we are thinking God is going to open the door, so we are going and looking like pintu-pintu yang ini ya, depan Jadi mata kita ya. itu seringkali kan sudah punya akal ya. Oh mungkin pintu ini. Tapi yang Tuhan bukakan bukan pintu yang dengan nalar Because kita. Kita we are thinking mengerti. the door that we see, we know is opening from this side ya. Ya, kita kira Tuhan buka pintu yang dari sini. But God is saying to you, Tapi Tuhan berkata, I'm opening the doors. aku akan membuka pintu. And the doors that God is talking for, Dan talking pintu to you yang dimaksud oleh is Tuhan the doors that is in the heaven. adalah pintu yang dari sorga sendiri. Like in Revelation chapter 3 verse 8, Wahyu 3 ayat 18, the Bible says, Alkitab berkata, I will set before you an open door. aku akan membukakan pintu bagimu. Open door. Pintu yang terbuka. And then in Revelation 4 Di verse Wahyu 1, 4 ayat 5, John is seeing the vision. Yohanes melihat satu penglihatan. Behold, I see an open door in heaven. Lihatlah, aku melihat satu pintu terbuka di sorga. What was prophesied or what was spoken by God in 3:8 Apa yang dinubuatkan di
3 ayat 8, Wahyu 3 ayat 8 came into fulfillment itu in Revelation digenapi chapter 4 verse di Wahyu 5 4 ayat 5 ya. ayat 1 ya. And then you see, so this is a season of fulfillment of what Jadi God musim has spoken ini to adalah you. musim penggenapan atas apa yang Tuhan sudah janjikan dalam Whatever hidupmu. God has spoken to you. Apapun yang sudah Tuhan janjikan Whatever dalam hidupmu, promises that God has janji yang spoken to dulu you. sudah dinyatakan dalam He said, hidupmu, what I have shown you now, apa yang sudah aku you will nyatakan see. sekarang kau akan melihat itu digenapi. He will establish what he has Itu akan spoken to you. ditegakkan apa yang sudah dia katakan dalam hidupmu. And God is saying to you, Dan Tuhan berkata, when you see it, ketika engkau melihat itu, you must listen to the sound. engkau harus mendengar dengan Because cermat. only when you listen to the sound, Ketika engkau mendengar cermat dengan suara itu, because if you don't listen, karena kalau engkau tidak mendengarkan, you will only hear like the sound of trumpet. maka engkau hanya mendengarkan seperti suara sangkakala. But some people, we don't even understand the sound of trumpet. Tapi ada orang bahkan mereka nggak ngerti arti daripada suara sangkakala Because tersebut. trumpet talks about urgency, talks about Karena a gathering. suara sangkakala itu artinya mengumpulkan ya, ada kayak kesiagaan ya. And God is going to bring us Dan Tuhan akan membawa kita into a season that we get closer to Him. memasuki musim di mana kita terus mendekat kepadanya. Because only when we get closer, Karena ketika kita mendekat, we can hear exactly what baru He's kita saying. bisa mendengarkan dengan tepat apa yang dia mau katakan. Because when He was coming up to heaven, John was coming up. Karena he was waktu seeing itu, the vision. waktu Yohanes dibawa ke He saw surga, it, he heard the sound. dia mendengarkan suara He was itu. thinking it's the sound of trumpet. Waktu itu dia tahu itu suara sangkakala. But the more closer he comes, Tapi semakin ia he mendekat began kepada to suara realize itu, the voice was saying to him, come up higher. dia mulai menyadari bahwa suara sangkakala itu menjadi suara yang mengundang dia, ayo masuk lebih mendekat. It is only when you come near you can listen to him Hanya clearly. ketika kita itu mendekat, suara Tuhan menjadi semakin jelas. And so God is bringing you into a season of clarity. Maka di musim ini Tuhan membawa kejelasan dalam hidupmu. Whatever that was not so clear, not Apa very yang dulu clear to mungkin you, belum jelas ya, God is giving you the hari spirit ini of Tuhan understanding. perjelas, Tuhan memberikan pengertiannya. Many of us, Banyak dari we kita, know the word, kita ngerti firman, but we don't understand the truth. tapi kita gak paham And because kebenaran. we don't understand Karena the kita truth, tidak memahami kebenaran we itu, cannot receive the treasures. maka kita that nggak is bisa in the word. nerima berkat rohani yang sudah But now disediakan, God is harta rohani. opening up to you Tapi hari ini Tuhan mau singkapkan so that you are able to see things. supaya kita bisa mulai melihat, So that you are able to be elevated in your kita bisa spirit man. diangkat di alam roh, di roh. And when you come to that stature, Dan ketika kita naik ketinggian yang baru, God is going to shift you totally. Tuhan akan mengubah segalanya And tentang so in hidupmu. this season, Jadi di musim ini your posture towards the presence kita harus of God, memposisikan towards God diri must kita change. di dalam hadirat Tuhan tuh, cara kita memposisikan kita harus berubah. When you change your posture, Ketika kita mengubah cara kita memposisikan diri di hadapan Tuhan, God will cause you to live in His pastures. di situ Tuhan akan membuat kita itu tinggal di dalam padangnya yang hijau. And God will cause you to rest in His Maka pastures. Tuhan akan membuat kita itu istirahat, menemukan perhentian di dalam padang yang hijau. And God is going to shift that in your life. Dan Tuhan akan menjadikan itu dalam So I hidupmu. want you to quicken yourself in the spirit. Jadi kita, pastor mau kita bangkitkan diri kita dalam roh, Arise in the spirit. bangkit dalam roh. Don't let the things of the world shake. Jangan izinkan hal-hal yang terjadi di sekitarmu itu menggoncangkan imanmu. Greater days are coming. Ada hal-hal yang lebih baik yang akan datang dalam And the hidupmu. promises of God are about Dan to take janji place. Tuhan itu akan segera digenapi. The Bible says Alkitab berkata, only for those who run, hanya speedily bagi it mereka will yang come. mau berlari baru itu akan digenapi dalam And hidup so mereka. we have to run. Jadi kita harus berlari, saudara. Don't sleep. Jangan The Bible tidur. says awaken no sleepers. Alkitab berkata, bangkitlah mereka yang tertidur. You know, like I always say, if you don't answer a phone call, Seperti yang saya katakan, kita nggak terima telepon. if you don't answer the phone call, it become a missed call. Kalau kita nggak terima bunyian dari dering telepon itu hanya jadi miss call. Oh, God Kita doesn't want you melewatkan. to miss Tuhan this tidak mau call. kita melewatkan panggilannya dalam hidup kita. There's so much of things, Banyak hal. but God wants you to be alert. Tapi Tuhan mau kita siaga, berjaga-jaga. Because what you believe Karena apa yang kita percayai, is what you will see. itu yang apa kita lihat. And what you see Apa yang kita lihat, is what you will speak. itu yang apa kita perkatakan. And what you see, Apa yang kita what you speak katakan, is what will become established. itu apa yang akan ditegakkan, digenapi dalam And so hidup kita. speak the right thing, Jadi perkatakan perkataan yang benar. believe the word of God, Percayalah firman Tuhan. and you will experience His glory. Maka engkau akan mengalami kemuliaan yang terjadi dalam hidupmu. Amen. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Wait, Pastor. Apa? Please turn back, turn back. Nah, lihat ini ya, luar biasa, Pastor. Lebih dari kita ya. Ya. Silakan Pastor Andrew. God bless you. Prolog. Amen. Oh, is it prologue? I am amazed Saya sungguh-sungguh takjub how we can flow in the spirit.
Bagaimana kita dapat mengalir dalam roh? Say amen. Katakan amin. Because I didn't talk to you anything about what to share. Saya sebelumnya belum membahas ya dengan Pastor Melvin apa yang akan saya mau bagikan. And we are on the same page. Dan apa yang dia bagikan itu ada di halaman yang sama dengan apa yang saya mau That bagikan. is humanly impossible. Dan itu secara manusiawi sangat tidak mungkin ya bisa sinkron seperti itu. Spiritually possible. Tapi di dalam alam roh itu mungkin sekali. Say saudara. hallelujah. Katakan haleluya. I want to pray right now. Saya mau berdoa saat ini. Firstly, I want to thank for having me. Thank you all for the leadership here Ya, for saya having mau me. berterima kasih buat kepemimpinan yang ada di tempat ini untuk mengundang saya. And God is going to move today. Maka Tuhan akan bergerak hari ini. Raise your hands to heaven. Angkat tangan saudara ke arah surga. Say hallelujah. Katakan haleluya. For a fresh Untuk yang segar, untuk yang anointing. baru. Urapan yang baru. Say hallelujah. Katakan haleluya. For an unusual manifestation. Untuk manifestasi yang tidak biasa-biasa. Urekanaba. Kiralaba shekataba, Shekanaba. shekataba, I teach on this a lot, on Saya Revelation 4. seringkali So I was mengajarkan shocked ini you ya brought it tentang up. pewahyuan, Wahyu 4, Ephesians chapter 1. Efesus 1. I'll just flow with the Spirit. So I'll minister, I'll pray. It's okay, yeah? Saya mengalir dan saya berdoa ya. Tolong yang Bible tolong siapkan ya. Ephesians chapter 1 verse 15 Efesus to 1 ayat 19. 15 sampai 19. Efesus 1 ayat 15 sampai 19. That Paul prayed Paulus berdoa that God will grant you supaya Tuhan dia menggenapi a spirit of wisdom and roh revelation, hikmat dan wahyu. Tuhan memberikan roh That the hikmat dan eyes of wahyu your supaya understanding mata pengertian kita being bisa enlightened, diterangi, that you will know Him. supaya kita bisa mengenal Dia. You must know God. Maka kita harus mengenal Dia. You know Him personally. Kita mengenal Dia secara pribadi. Say hallelujah. Katakan haleluya. During the pandemic, I was finishing some papers from the Waktu pandemi, in waktu the itu saya seminary. menyelesaikan sebuah tugas ya untuk satu sekolah Alkitab. I was surprised with the lecturers. If you're a prophet sitting in a class, it's not easy. Dan sebagai ada seorang nabi yang duduk di kelas itu tidak mudah. Because you understand you can talk about God, Karena kita bisa ngomong-ngomong tentang Tuhan. but you must know God. Tapi bukan hanya sekedar ngomong tentang Tuhan saudara, tapi mengenal Tuhan. Say hallelujah. Katakan haleluya. That is why Paul prayed Paulus tuh berdoa that you will have a spirit of wisdom and supaya Tuhan memberikan revelation. kau roh hikmat dan wahyu. Say amen. Katakan amin. And then the eyes of your Supaya understanding mata pengertianmu being enlightened, diterangi. that you will truly know Supaya Him engkau sungguh-sungguh mengenal Dia. and His exceeding great Dan supaya bisa power mengenal kuasanya yang melampaui batas itu. towards us who believe. Ya kepada setiap orang percaya. Say hallelujah. Amin. Exceeding great power. Yaitu kuasa yang melampaui. We must walk in this kingdom power. Kita harus berjalan di dalam kuasa kerajaannya. We must walk and we bring this presence Dan kita membawa hadiratnya into this situation, ke dalam situasi kita. into your life, Di dalam kehidupanmu. wherever you go. Kemanapun kau pergi. Wave your hands to heaven. Saudara, lambaikan tangan saudara ke surga. Say hallelujah. Katakan haleluya. Wherever you go, Kemanapun engkau pergi, you bring this unusual anointing engkau membawa urapan yang luar biasa and you itu. see unusual Dan engkau akan melihat manifestation. manifestasi yang luar biasa terjadi. Hallelujah. Haleluya. And that is how we experience heaven on earth. Dengan cara itulah kita dapat mengalami surga di bumi. I can't go away from Revelation because he opened up a gate and I must enter the Saya nggak gate. bisa keluar dari kitab Wahyu ya, karena tadi sudah dimulai. Jadi saya So lanjut we ini ya. know the context for the book of Revelation. Kalau kita mengenali konteks daripada kitab Wahyu, You know, John was the island of Patmos. Yohanes itu ada di Pulau Patmos. He was persecuted, he Dia was waktu itu suffering dianiaya, exile. dia sangat menderita. All this we get from church history. Dan itu kita dapatkan dari sejarah gereja. And before that they tried to boil him, Dan they sebelumnya couldn't kill mereka him. bahkan coba untuk merebus dia ya, tapi mereka tidak bisa membunuh dia. Don't try that, that's only for Tapi John. jangan coba-coba ya, itu hanya untuk Yohanes saja It's not saudara a ya. weight loss method. Itu bukan untuk kurus ya saudara caranya. So he was suffering Itu dia menderita. and God takes him higher. Tapi Tuhan itu dengan itu Tuhan membawa dia semakin tinggi. So Amin. for one, come up higher. Jadi naiklah lebih tinggi. Raise your hands. Angkat tangan Come saudara. up higher. Naiklah lebih tinggi God will saudara. show you things to Tuhan come. akan menyatakan hal-hal yang akan terjadi You have dalam a higher hidupmu. perspective. Engkau akan memiliki penglihatan yang lebih tinggi. You have a deeper understanding. Pengertian yang lebih dalam. Your life will change. Kehidupanmu pasti berubah. Then you will have the insight. Dan engkau akan memiliki pewahyuan. You pengertian will have lebih dalam. breakthroughs. Engkau akan memiliki terobosan. You will walk into your destiny Engkau akan memasuki destinimu. and a great Dan manifestation engkau akan melihat manifestasi
will happen. akan terjadi dalam hidupmu. Say Katakan hallelujah. haleluya. A great manifestation will Manifestasi happen. akan terjadi. Shikana. That's why God is bringing the apostles and prophets together. Itu sebabnya Tuhan tuh mengirim ya nabi dan rasulnya. This is the last great move of God. Ini adalah pergerakan Tuhan yang terakhir. You study church history, Kalau kita mempelajari sejarah gereja, you saw every century something was happening. kita lihat ya di setiap abad itu sesuatu terjadi, ada kegerakan yang terjadi. But in the 2000s we have been waiting. Tapi di abad 2000 ini kita menantikannya. What is the next great move of God? Apakah kegerakan Tuhan yang berikutnya? I believe it's the fulfillment. Saya percaya ini adalah kegenapan, Where you know the scriptures is the di fivefold mana Alkitab office berkata bahwa 5 jawatan comes into unity. itu akan bersatu. Say hallelujah. Katakan haleluya. And a manifestation of the sons of Dan God. manifestasi akan anak-anak Say Allah. hallelujah. Katakan haleluya. Where we tell this world Ketika kita berkata-kata kepada dunia that Jesus is alive. bahwa Yesus itu hidup. Raise your hands right now Angkat tangan saudara saat ini for this unusual move of God untuk kita menerima, menyongsong kegerakan Tuhan yang akan datang. and a great kingdom power Dan kuasa kerajaan yang dahsyat to change this world. untuk mengubah dunia ini. It is important, Sangat penting, very important sangat-sangat penting to have this kind of demonstration. untuk kita bisa menyatakan kuasanya. Amen. Amin. I haven't even got to my scripture, but I'm just going to flow for a while, Saya right? belum masuki ayat firman Tuhan, tapi saya mengalir ya dengan tuntunan Roh Kudus. I remember when I was in a pastor study in the States, that's very interesting. Saya ingat dulu waktu saya sekolah di Amerika itu, No, Pastor Oh. Melvin studied there. tadi yang Pastor Melvin sekolah di Amerika ya. So I've been touching the States, so he will understand this context. Jadi dia akan mengerti konteksnya. So when I was in New York, Waktu saya di New York, I was having dinner with this host pastor in. saya makan dengan gembala yang waktu itu menjamu saya. It was in Queens, Dia di Queens. and the father who founded the church was an apostle, a great man of God. Ya, dan gembala yang menemu gereja itu adalah seorang rasul. But the son who's taken over, Tapi anak itu ambil alih he was very liberal. dan anak itu sangat terbuka. He still knew the truth, Walaupun dia mengerti kebenaran, but politically very liberal. tapi secara politik dia itu terbuka, liberal. Because New York has got a liberal attack on that place. Karena di New York itu nuansanya itu liberal ya, It's a diserang. spiritual realm Ada around the place. roh liberalisme itu menguasai tempat itu. That is why it's very important for us to build the atmosphere. Jadi sangat penting bagi kita untuk membangun satu You are a atmosfer. product of your environment. Kita itu adalah hasil daripada lingkungan kita. If your ministry, your church, Kalau wherever pelayanan you kita, are, gereja kita atau dimanapun kita berada, is on fire, itu berapi-api bagi you Tuhan. will be on Maka fire. setiap kita akan berapi-api. Say hallelujah. Katakan haleluya. You will be on Kita fire. akan berapi-api. Today there's something coming into the body of Christ, Hari ini ada sesuatu yang terjadi di tubuh Kristus, especially in Malaysia. terutama di Malaysia, It's called the PowerPoint preaching. They come, they teach. yaitu mereka itu berkhotbah dengan PowerPoint ya. I'm talking about the power. Saya katakan tentang kuasa. That's the point. Kuasa yang ada di poin-poin itu. Say loh, saudara. hallelujah. Katakan haleluya. We need this. Kita perlu hal ini. They come into church. Kita datang ke gereja, They encounter God. kita alami, kita harus alami Tuhan. We need the church to rise up Kita perlu gereja itu bangkit and move dan forward. bergerak maju ke langkah ke depan. I pray today Saya berdoa hari ini, you will move forward. engkau harus melangkah ke depan. Hallelujah. Haleluya. You will move Haleluya. forward. Engkau melangkah ke depan. You will move forward Engkau melangkah ke depan in kingdom power. di dalam kuasa kerajaan. So coming back to New York, so I was having dinner with Kembali him, ke New York tadi ceritanya waktu itu saya makan dengan dia, makan malam. and I was getting very seriously disturbed Dan saya sangat terganggu waktu itu. because of his beliefs, of his compromise. Komprominya, karena kepercayaannya. So I just wanted to rebuke him. Jadi saya waktu itu mau negur dia ya. But the Holy Spirit says, don't say a word. Tapi Roh Kudus berkata, diam, jangan berkata-kata. Not today. Bukan hari ini. Tomorrow when you preach in the church, Besok waktu kamu khotbah di gerejanya, the roof will come down. maka atapnya itu akan roboh. The move of God will come. Kegerakan Tuhan akan datang. Next day we had revival. Besoknya kita mengalami kebangkitan rohani. Hands to heaven. Ini Tangan apa? Tangan saudara naik ke surga. Raise your hands to heaven. Angkat tangan saudara ke surga. Say hallelujah. Katakan haleluya. They were so on fire. Mereka menjadi begitu They berapi-api. wanted to come to the hotel. Mereka mau datang ke hotel. I said, sorry man. And the pastor was very liberal. Dan gembalanya waktu itu kan sangat orangnya liberal ya. His body was shaking.
tubuhnya bergetar. His body was shaking. Tubuhnya bergetar, His body bergoyang. was shaking. Ya, bergetar. It was under the power. Dia ada di dalam lawatan kuasa Roh We Kudus. bring the move of God. Kita mendatangkan kegeraan Tuhan. When you have a revelation, Ketika kita memiliki pewahyuan, when you have insight, ketika memiliki pengertian, you can win this war. dengan itu kita memenangkan peperangan. Say hallelujah. Katakan haleluya. Whatever war you're facing, Apapun peperangan yang kita hadapi, whatever battle you're facing, apapun peperangan yang kita hadapi hari ini, when you move in this kind of kingdom power, ketika kita bergerak di dalam kuasa kerajaan yang seperti ini, you can win this kita dapat war. memenangkan peperangan itu. Say amen. Katakan amin. Unless you haven't realized we are in a war today. Kecuali saudara tidak pernah menyadari bahwa kita ada di dalam realem peperangan hari ini. You go to Mexico, you know we are in a Kalau war. kita ke Meksiko, kita tahu kita ada peperangan. You need that kind of insight. Kita perlu memiliki pewahyuan seperti ini. You need heaven to send us. Kita perlu surga untuk mengutus kita. Say hallelujah. Katakan haleluya. So, and when you do that, Ketika kita melakukan hal itu, we are going to move in unusual insight. kita akan mulai memasuki menerima pewahyuan yang tidak umum. All right. Can we turn to John chapter 5? Kita sama buka Yohanes 5. I will read from the NKJV. Mhm. And you can read from verse 1, sister. Yohanes 5 ayat 1. You read first. Oh, all right, cool. After this, there was a feast of the Jews, and Yohanes Jesus 5. went up to Jerusalem. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. And now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, or is also called Bethsaida, having 5 porches. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang nama bahasa Ibrania disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Correct. So Bethesda is also called Bethsaida. Jadi Bethesda itu juga dipanggil Bethsaida. Now I want to give you a fun fact. Saya mau memberitahukan saudara satu informasi kebenaran. The archaeologists were making fun of this scripture, you know, Waktu itu arkeolog itu mereka sedang menertawai ayat ini because they say they cannot historically find this place. karena secara sejarah mereka tidak bisa menemukan lokasinya tempat ini. But recently they found this place. Tapi baru-baru saja mereka menemukan lokasi ini. The Bible is the truth. Dan Alkitab yang ditulis di Alkitab itu Say kebenaran, hallelujah. saudara. Katakan The haleluya. Bible is the truth. Yang dikatakan Alkitab semua itu kebenaran, saudara. Katakan Hallelujah. haleluya. Science is catching up to the Bible. Dan ilmu IPA itu sekarang mengikuti ya, mengejar apa yang dicatat di Alkitab. Amen. So always have the revelation. Ya, jadi kita perlu memiliki pewahyuan. So Bethesda or Bethsaida means house of grace Ya, Bethesda atau Bethsaida itu artinya rumah kasih karunia or house of outpouring. atau rumah di mana ada pencurahan. There is grace, Ada kasih karunia, there is ada outpouring. pencurahan. Amin. I'm not talking about hyper grace. Saya bukan katakan tentang hyper grace, I'm talking about scriptural grace, tapi tentang kasih karunia yang sesuai dengan firman, which will make you more like Christ, yang akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, which will draw you closer yang akan to membuat kita Christ. semakin dekat kepada Tuhan. How many of you want that? Berapa dari saudara menginginkan The seperti itu? scripture also talks about grace Alkitab as, juga berkata tentang kasih karunia as an energizing force. sebagai satu kekuatan yang membangkitkan. Remember Paul said, it's not me yet the grace that was on my life. Paulus berkata bukan karena aku, tapi karena kekuatan yang memampukan aku dalam hidupku. In that context, grace Di dalam konteks ini, will help you move kasih forward. karunia itu yang mendorong memampukan saudara bergerak melangkah ke Say depan. Katakan hallelujah. haleluya. Will help you move forward Yaitu yang membawa saudara melangkah ke depan, in a deeper sense memasuki yang lebih dalam, dimensi lebih dalam, into all that God has for you. ke dalam kepada segala yang Tuhan sudah sediakan bagimu. How many of you are ready to Berapa dari receive saudara siap menerima, this morning? siap terima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi hidupmu? Amin. All that God has for you. Untuk menerima segalanya dari Tuhan yang sudah sediakan dalam hidupmu. So he says here in verse 3, Jadi katakan di ayat 3, in this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Verse 4, for an angel Ayat went 4. down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Any disease.
penyakit apapun, whatever they have, apapun yang mereka miliki, disappears. itu akan disingkirkan. And I pray and I believe today, Dan saya percaya hari ini your spirit is being stirred up. rohmu sedang dibangkitkan. Your spirit is being stirred up. Rohmu sedang dibangkitkan. Your spirit is being stirred Rohmu up. sedang dibangkitkan. Say hallelujah. Katakan Your haleluya. spirit is being stirred Rohmu up. sedang dibangkitkan. You want something Engkau mau more. sesuatu yang lebih. You receive something Engkau akan more. menerima sesuatu yang lebih. Say Katakan hallelujah. haleluya. We need something more Kita perlu sesuatu yang lebih. because we have to touch this world. Karena kita harus memakai itu menjamah dunia ini. Say hallelujah. Katakan haleluya. Okay, I remember a few years ago, Saya ingat beberapa tahun yang lalu, time has passed. sudah melewati ya At waktunya. that time, Najib's best friend was coming to see me, Who's best friend? Najib, a former Ya. prime minister. Now Ya he's in waktu itu jail. Perdana Menteri yang lamanya Malaysia itu temannya itu datang melihat saya. Now the prime minister is in a hotel in Malaysia. Ya It's, sekarang Perdana Menteri di it's hotel. called Sungai Buloh Hotel, no? It's in prison now. Ya, dia So ada that di a penjara. very arrogant action, very arrogant, very Sombong rich. ya, saudara ngerti orang kaya sombong gitu ya. He's got so much connection. Karena Sadly, punya banyak koneksi, tapi sedihnya because he's a Christian, but he's a compromised Christian. meskipun dia orang Kristen tapi orang Kristen yang berkompromi But he saudara. knows where the power is. Tapi dia bisa mengenali kuasanya ada di mana. Say hallelujah. Katakan haleluya. I don't think they came searching for me because of my charming good looks. That's Mereka quite bukan cari true, saya karena but saya that's not the ganteng main ya point. saudara ya. Bukan poinnya itu, meskipun saya tahu itu memang saya ini lumayan lah ganteng lah gitu ya. You translated that. Oh goodness. Okay. So, and so he took me to pray for this Hollywood director, Jadi saya harus mendoakan dia, a Hollywood director. ya direktur Hollywood. Correct. Ya, So this sutradaranya guy, Hollywood ya. this guy actually worked with John Travolta. You'll Ya, know dia the film. bekerja dengan John Travolta Yeah, di also dalam with bidang George Lucas film in ya, Star Wars. dan juga di Star Wars. Yeah, so he wrote a signed autography for my nephews Ya, dia menandatangani ya buat keponakan saya. because they like Star Wars. Karena mereka suka Star Wars. And he put there, the force be with you. Dia tulis biarlah kekuatan itu ada bersamamu. I say, God, no force, only God. So I Saya told all katakan this. ada kekuatannya. Jadi saya sobek kertasnya itu yang dia Say tulis. amen. Katakan Our amen. God is a person, He's a personal God. Say Hanya amen. Tuhan kita Tuhan yang personal, saudara. It's one God in three persons. Dia adalah satu pribadi dengan satu Allah dengan tiga God pribadi. is a person, the Son is a person, Yeah. the Holy Spirit is a person. Allah adalah seorang pribadi, Yesus seorang pribadi, dan juga Roh Kudus seorang pribadi. Hallelujah. Hallelujah. Blessed Trinity. Trinitas yang diberkati. So anyway, I went and ministered to him. Jadi waktu saya melayani dia, And before I could talk, he's a Hollywood director. He was talking. They're involved in occult Hinduism. sebelum saya bisa ngomong lebih lanjut sama dia sudah mulai berkata mereka itu terlibat di dalam okultisme. This is Hollywood. Ini Hollywood loh, That is why saudara. they're impacting your world. Dan apa yang dilakukan oleh Hollywood itu mempengaruhi kehidupan That's why your saudara. children see that, they come out, they become rebellious. Anak-anakmu nonton film-film itu mereka menjadi pemberontak. Because there's a world behind it. Karena di belakang itu ada roh yang mempengaruhi. And we don't understand how to fight it. Dan kita nggak pernah mengerti bagaimana melawan hal-hal itu. Be careful of the one-eyed demon in your house. It's called the television. Hati-hati tentang iblis yang matanya satu di dalam rumahmu, yaitu TV, saudara. Be very careful. Harus hati-hati. You can see good movies, I'm not saying Engkau no. bisa melihat biskup yang bagus dan berkata tidak, But be careful. tapi harus hati-hati. Say amen. Katakan amin. So he was talking, they're involved in darkness. Jadi dia berkata-kata bahwa mereka itu terlibat di dalam kuasa Because he was kegelapan. from England and he found the Karena church, dia dari Inggris they found the church powerless. dan dia melihat gereja itu tidak ada kuasanya. So I was telling in my heart, Waktu itu di dalam hati saya I was quoting Reinhard Bonnke to the Lord. waktu itu bilang sama Tuhan tentang Reinhard Bonnke. I said, Lord, when he finished speaking, Tuhan, kalau nanti dia selesai bicara, give me punching power. Tuhan kasih aku kuasa untuk meninju. Say Tuhan. hallelujah. Katakan haleluya. He stopped speaking. Waktu dia berhenti bicara, I start speaking. saya mulai bicara, He was already crying. dia mulai menangis. I told him about his life. Saya katakan tentang When he kehidupannya. left that day, Ketika dia meninggalkan he pertemuan knows my itu, Jesus is dia alive. sudah mengerti Yesus itu hidup. Christianity is powerful. Kekristenan itu punya kuasa. We walk with Kita God. berjalan bersama We Tuhan. talk with Kita God. berbicara dengan We Tuhan. are kingdom people. Kita itu orang-orang We kerajaan. change this Kita world. mengubah dunia ini. Say hallelujah. Katakan haleluya. We bring heaven on earth. Surga ke bumi.
Amen. Amin. So you will not be worried if you go home, there is oppression and all that. Jadi It kita will nggak akan leave. khawatir kalau kita pulang mungkin kita alami tekanan itu akan meninggalkan hidupmu. Say hallelujah. Katakan haleluya. Whatever darkness Apapun kegelapan will leave itu harus meninggalkan hidupmu. in the name of Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Wave your hands to heaven. Lambaikan tanganmu ke surga. Hallelujah. Haleluya. Probably Pastor Melvin must go down to Alaska. So you know, in Alaska, there's Pastor an Melvin island harus called ke Alaska. Ketchikan. Ada satu pulau namanya apa? Ketchikan. Ketchikan. It's the entryway to Alaska. Itu harus masuk ke Alaska, harus melewati itu. Oh, ya. there is a lift there. Nobody told me about it. It's okay. God bless you all. All right. I forgive you all. No. All right. So, when I was in Alaska, Waktu saya di Alaska, last trip, I went to the hotel. It's a beautiful hotel. saya tinggal di satu hotel yang sangat indah. I'm sure all of you have been to the States, so you know in Alaska is really beautiful. The whales come Alaska itu there. sangat bagus sekali ya The pemandangannya. eagles are Ya, there. ada Raja Wali, The ada bears are in your backyard. The bears come ikan and eat hiu your ya. food. Ada beruang yang mungkin bisa masuk makan I makananmu learned ya. something. Don't mess with the polar bear. Jangan ganggu ya beruang polar bear itu apa We ya? think polar bear is nice. You know the Beruang white. kutub ya. Everybody thinks polar bear very cute. Ya, saudara mungkin kira beruang kutub itu lucu ya. You ask the Eskimos, those fellows, Tanya sama Eskimo, they will never forgive. suruh mereka ngampuni, mereka nggak akan ampuni. Because they're not born again, you know. Karena mereka belum lahir baru ya saudara ya. Beruang kutubnya ya nggak akan They're mengampuni dangerous kau kalau fellows. ketemu engkau. So I went to the hotel room, I can sense the demonic oppression. Jadi waktu saya memasuki kamar hotel, saya merasakan tekanan daripada roh jahat. Because the Native Americans, you know, the Eskimos, the Native Americans down Karena there, orang Amerika yang asli itu, orang Eskimo itu, pandai main dukun. They're Christians, but they pandai main dukun. mereka meskipun Kristen, mereka tuh hebat main dukunnya. And I saw the oppression. Dan saya merasakan ada tekanan-tekanan tuh. I went and slept. Saya tidur, Because the oppression must leave. karena tekanan itu dia yang harus Because meninggalkan. I'm there. Karena aku di sana. Say hallelujah. Haleluya. Because wherever I Haleluya. go, Kemanapun saya pergi, heaven comes. saya tahu surga itu hadir Say di sana. hallelujah. Haleluya. Heaven Haleluya. Surga, on. surga di Earth. bumi. Surga di bumi. Say hallelujah. Katakan haleluya. That is why when this angel comes, Jadi waktu malaikatnya datang, something happens. sesuatu harus terjadi. Because the angel is in the presence of Father God. Karena malaikat itu adalah hadirat daripada Allah Bapa. So when he comes out, Waktu dia hadir, power is there. kuasa itu juga ada bersamanya. Hallelujah. Haleluya. Power is there. Kuasa ada Now bersamanya. when we are in the presence of God, Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, we step out, ketika kita melangkah, power is there. kuasa itu juga hadir bersama Something kita. happens. Sesuatu terjadi. The pool is stirred. Ada yang diaduk, ada yang digoncangkan di Say kolam amen. itu. Katakan amin. Hallelujah. So you step into it Jadi spiritually, kita memasuk ke dalam realm roh itu, miracles will di mana happen. mujizat terjadi. Wave your hands Lambaikan tanganmu, to heaven right now. lambaikan tanganmu ke arah surga. Onake, unaka, Shekane, uraka, shekano, ureka, shekone. Shakana. Glory, glory, hallelujah. Kemuliaan, We kemuliaan, can step haleluya. into the glory. Kita bisa memasuki realm kemuliaan Tuhan. What did Jesus teach us how to pray? Apa yang Tuhan ajarkan kita bagaimana berdoa? Our Father who art in heaven, Bapa kita yang di sorga, hallowed be thy name. dikuduskanlah namamu. Thy kingdom come, Datanglah kerajaanmu, thy will be done jadilah kehendakmu on earth di bumi as it is in heaven. seperti di sorga. Thy will be done on earth Kehendakmu terjadi di bumi as it is in heaven. seperti di sorga. My question to you, Pertanyaan saya kepada saudara, is there sickness in heaven? apakah ada sakit penyakit di sorga? Defeat? Ada kekalahan enggak di sorga? Poverty? Ada enggak kemiskinan di sorga? Because the streets are made of gold. Karena jalan-jalannya aja terbuat dari emas. Your mind will change. Maka dengan pemahaman itu pikiran kita tuh berubah. I don't share this, but I'm going to share today because I feel it's more like a school atmosphere here. Saya akan memberikan hari karena saya merasa ini seperti sekolah ya You saudara. can go a bit deeper. Kita bisa masuk kepada firman yang lebih dalam di tempat ini. And I remember after I lost my mother, I was on a Saya ingat waktu sabbatical. setelah ibu saya meninggal, waktu itu saya was a sedang very sabat godly ya. woman. Dia adalah wanita yang sangat saleh. So I went back to, and I was promoted to pastor in Kulim. Waktu itu saya dipromosikan
menggembala di Kulim. Ya, untuk mengembala di Kulim, It's a northern town in ya Malaysia. di bagian utaranya Malaysia. That time it was a cowboy town. Waktu itu kotanya koboi ya, Well, now it's really progressed. dan sekarang sudah maju. And I was missing my mother, Dan waktu itu saya menjenguk ibu saya, so I just stopped the car dan saya menghentikan mobil saya, and I was weeping by the side of the road. dan waktu itu saya menangis di pinggir jalan. And suddenly God opened up heaven, Dan tiba-tiba Tuhan itu membukakan surga, and I saw her in heaven dan saya melihat just for a few seconds, hanya beberapa detik saja, and she looked glorious. dan saya melihat wajah ibu saya itu penuh kemuliaan, Heaven is beautiful. dan surga itu sangat indah. Raise heaven on earth. Surga di bumi. Say hallelujah. Katakan haleluya. There's a lot of encounters I've had, but I don't talk Banyak about perjumpaan yang saya alami tapi tidak semua saya bicarakan. at the right time. I will. Hanya di waktu yang tepat baru saya I bagikan. don't want to write a book and then come out on Sidrot and say, I'm a very Saya nggak spiritual hanya mau man. nulis buku lalu saya ke Sidrot ya, acaranya Sidrot lalu saya membual, oh saya ini orang yang rohani. They are prophets and then they are prophets. Ada nabi And then they are prophets. dan nabi, There is prophet and prophet. You must know the ada difference. nabi yang maunya ada keuntungan, saudara. Know the difference. Kita harus I membedakan. don't want to prophesy money from your bag to my bag. Saya you bukan know. hanya bernubuat supaya uangmu dari kantongmu pindah ke I kantong just said saya. heaven on earth, my God can provide. Raise Ya, your hands. saya percaya Say surga di bumi hallelujah. Tuhanku yang My menyediakan Father bagi is a aku. good God. Tuhanku adalah Bapakku yang baik. Wave your hands to heaven. Lambaikan tanganmu ke surga. Hallelujah. Katakan haleluya. Heaven on earth. Surga di bumi. I want you to understand Saya mau that. saudara mengerti. I want you to catch that. Saya mau saudara bisa menangkap. I want you to suck it Saya in. mau saudara sudah menerima. That your life will be different. Supaya kehidupanmu berubah. Say hallelujah. Katakan haleluya. Haleluya. Wherever you Haleluya. step, you have favor. Kemanapun engkau melangkah, engkau akan mendapatkan perkenanan. And the goodness of Dan God kebaikan Tuhan comes on itu you. turun atas hidupmu. In the name of Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Say hallelujah. Katakan haleluya. Whatever you touch today Apapun yang kau jamah hari ini, will begin to prosper. itu akan mulai menjadi makmur. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Because God is blessing Karena you. Tuhan memberkati hidupmu. You have that favor. Engkau memiliki perkenanan itu. Favor with God. Perkenanan di hadapan Tuhan. Favor with man. Perkenanan di hadapan manusia. Favor with God. Perkenanan di hadapan Tuhan. Favor with man. Perkenanan di hadapan A manusia. deeper walk. Satu perjalanan yang lebih dalam. Satu Supernatural. perjalanan yang You supranatural. will never be the same Hidupmu again. tidak akan menjadi sama lagi. Hallelujah. Haleluya. Shikunu. Shikunu. Oh. I will also keep some time to pray for them, right? Yeah. So I would have. Thank God, Pastor Belvin is also here. Thank you. So happy to be with him. And so I want to go a bit deeper, boleh? Ya, Ken. Saya mau masuk lebih dalam lagi ya. Saudara terima ya. So, yeah, accurate. She's a very good interpreter. Shakana. And so, I was on my flight to the States last year. Waktu itu saya terbang ke Amerika tahun lalu. So, I go through Dallas, I come out through Saya Dallas. melewati Dallas, saya keluar masuk melalui Dallas. My future secretary is also there. Dan juga sekretaris sekretari. My future secretary is also there. Ya, sekretaris saya juga ada di sana. And so, I know he's been to the States. You know, I don't like New York. I don't like JFK. Saya nggak suka New York ya. I think Pastor's been there. So, I just don't like New York. I find it very claustrophobic. Saya merasa di situ tuh sangat Claustrophobic. sesek ya. Sesat. Iya, ramai, terlalu ramai, padat ya saudara. I never knew I had claustrophobia, you know. Saya nggak tahu ternyata saya ini nggak suka kepadatan ya saudara ya. Only one day when they had to go for an MRI, praise God, everything was good. When they put me in the Tapi waktu MRI, waktu itu MRI ya puji Tuhan saya bisa melewatinya. Waktu saya masuk mesin MRI itu ya, she didn't do a good job. She straight away sent me in, you know. dia langsung dorong saya masuk, kan saya punya itu takut. And you know, I've lost Gitu about loh. nearly 54 kgs now. Saya That sudah time I was kehilangan much 54 bigger. kilo. Dulu saya jauh lebih besar saudara. And she suddenly sent me in. Langsung dia dorong saya masuk ke mesin itu. I felt pressured, you know. Saya sangat tertekan I was saudara. very angry. Saya marah sekali. I nearly broke the machine. Saya hampir menghancurkan mesin itu ya. I became the alatnya. Incredible Hulk, you know. Saya jadi Hulk saudara. So then I realized in my life, oh, I got a bit of claustrophobia, Saya you know. mulai menyadari, oh ternyata saya ini punya claustrophobia ya. Takut akan tempat yang sempit, Little bit. sesek gitu ya Not maksudnya always, ya. little bit, you know. Enggak selalu tapi kadang-kadang itu But bisa New kumat York is saudara. like that lah, you know what I'm saying? Dan di Amerika itu di New York tuh seperti itu ya, padat Pressurizing, sekali. pressurizing. Sangat membebani bagi saya. But nih. as I was going from Narita to Waktu saya dari or Narita to Dallas, Ke Dallas,
The Holy Spirit began to tell me Roh before Kudus time. mulai berkata kepada saya sebelumnya, Listen to the prompting of the Holy Spirit. ikuti dorongan Roh Kudus. He said a very powerful truth. He's a Adalah powerful satu preacher, kebenaran. Pastor Melvin said, God gives a call, you must Ya. take the call. Correct. Ada satu hamba Tuhan Pastor ya? Melvin. Oh ya. You said Pastor something Melvin. very powerful. Ya just now. ada sesuatu. When God gives a call, Ketika Tuhan memberikan panggilan, memberikan undangan panggilannya, take the call. engkau harus terima panggilan itu. Very powerful truth. Itu adalah kebenaran. So the Holy Spirit told me to begin to pray now. Jadi Roh Kudus mulai berkata kepada saya, doakan. There's something there in Doakan Dallas. akan sesuatu. So I begin to pray. Jadi saya mulai berdoa. That stretch is 14 hours, Ibu. That stretch of the flight is 14 hours. Jadi penerbangan itu 14 jam ya. I was in the Spirit. Dan saya itu ada di dalam roh. I can pray very long. Saya bisa berdoa sangat lama. That's my most favorite ministry. Pelayanan yang paling saya suka itu berdoa ya. Being with Jesus. Yaitu ada bersama Yesus. Say hallelujah. Katakan haleluya. Then comes every other ministry. Baru pelayanan yang berikutnya ya saudara. So as I was in the Spirit, Waktu saya ada di dalam roh, I knew I already had the victory. saya tahu bahwa saya sudah mendapatkan kemenangan itu. So when I stepped into Dallas, Jadi waktu saya memasuki Dallas, I was not asking for victory. saya bukan lagi minta, mohon kemenangan. I was bringing the Tapi victory. saya yang melangkah membawa kemenangan Say itu ke tempat hallelujah. itu. I was bringing the victory. Aku yang membawa kemenangan itu. Because I was, you go down to the customs border patrol, you all Jadi kalau know. kita lewati imigrasi ya, Yeah, and the queue was huge. kan antrinya itu panjang My queue, I was there. dan ada antrian saya. I saw the officer was an African American Ya woman. waktu itu yang petugasnya itu orang Afrika ya, Yeah, and kulit hitam. American Ya. black lah. Ya Okay. kulit hitam. Yeah, so very strict lady. Dia sangat ketat. She was giving everybody problem that day. Dia itu mencari masalah kepada semua orang yang antri itu ya, That's the cari problem, gara-gara. when you go to the States, you get the wrong officer. Some of them don't like Christians, Kalau kita dapat petugas yang salah, apalagi petugas yang nggak suka orang Correct, Kristen, you all know, waduh, right? susah itu saudara ya, Because dipersulit. I get invitations from the church. Some of them don't like Christians. Karena saya dapat undangan ya untuk ke sana, tapi ada yang petugas tuh nggak suka orang Very Kristen. antichrist people, you know. Mereka tuh orang Some. antikris, sebagian. Many are good people, some are Banyak bad. yang baik, tapi ada yang tidak baik So saudara. this lady looked like a good lady, but she was in a bad mood. Jadi wanita ini kelihatannya tampangnya baik, tapi waktu itu dia bete saudara. I don't know her husband and her fault. I don't know what Saya nggak happened. tahu apa terjadi, mungkin dia gegeran sama suaminya ya. Everybody kena that day. Setiap orang tuh kena lah sudah dicari And they were gara-gara. waiting by the side, you know. Dan orang tuh menunggu semua di They can't tunggu go di pinggir. Mereka nggak bisa melewati. You pay so much money, you're stuck there. It's a very scary experience. Kita bayar tapi kita nggak bisa lolos ya waktu itu menakutkan sekali. But I pengalaman already itu. know, as I say, I'm not asking for victory. I was bringing Tapi the waktu itu victory. saya punya kesadaran bahwa saya bukan minta kemenangan, tapi saya berjalan di dalam kemenangan itu. She saw me. Dia melihat saya I saw her. melihat dia, She was my mother. dia seperti ibuku. I was her son. Tiba-tiba saya seperti anaknya. She was very loving to me. Dia sangat baik loh sama saya. I gave her all the papers. She was not Saya berikan semua interested. dokumen-dokumen, dia enggak butuh dokumen saya. All she was very interested was this. All Yang dia, she was very dia interested. mau tahu hanya satu hal. Very strictly. Dengan sangat ketat, She told me, dia katakan, hey, take care of yourself. kamu harus jaga dirimu ya. Malah Say dia hallelujah. peduli sama saya I said gitu ya. bye-bye to everybody. Saya katakan bye-bye sama semua orang yang antri di situ ya. I'm going on. Raise Saya your lolos, hands. saudara Say ya. hallelujah. Katakan haleluya. So we must already pray through. Jadi kita harus sudah berdoa di awal saudara, What we do, we mempersiapkan. have gone higher in the spirit. Kita sudah naik di alam yang lebih tinggi. And then we step out in Baru victory. kita masuk melangkah dalam kemenangan. Say amen. Katakan amin. We step out in victory. Kita melangkah memasuki kemenangan. I'm sure you know the story of the eagle and the snake. We all know Saya about percaya it. kita mengerti ya semua kisahnya tentang Raja Wali dan ular itu. So he doesn't fight the snake on the Wali ground. tidak melawan ular di He takes tanah. it to a higher Dia realm. mengangkat ular itu ke tempat yang lebih Paralyzes tinggi. the snake. Dia Paralyzes the ya, snake. dia membuat ular itu lumpuh And the snake becomes powerless. dan di situ ularnya itu tidak berdaya. When we go very high, Kalau kita naik semakin tinggi di dalam the Tuhan, enemy is paralyzed. musuh itu jadi lumpuh And miracles dan happen. mujizat terjadi. Say hallelujah. Katakan haleluya. It applies in every Dan itu area pun- of your life. Itu pun sama ya prinsipnya di dalam setiap kejadian dalam hidupmu. Every area of your life, Setiap kejadian dalam hidupmu, you will see breakthroughs. engkau akan melihat terobosan demi terobosan. Right now, hands to heaven. Angkat tanganmu ke surga. I want to go a little bit deeper, boleh Ya, ya? saya mau masuk lebih dalam. That today, Hari ini, some of you will need financial breakthroughs. sebagian dari saudara yang memerlukan terobosan keuangan. Some of you need
a healing in your relationship. Ada yang memerlukan kesembuhan, pemulihan di dalam hubunganmu. Whatever you need, Apapun yang kau butuhkan, as you enter into this presence of God, ketika engkau memasuki hadirat Tuhan, you experience kau akan mengalami heaven on earth. surga di bumi. Amin. Say hallelujah. Katakan haleluya. It's very important. It's very good, Pastor Bill. It took us deeper. We want to go now a bit deeper. Ya, saya We are mau just bawa going saudara deeper. lebih dalam lagi. Say hallelujah. Katakan haleluya. So I was telling you in 2020, Saya katakan di tahun 2020, I left Jakarta. I waktu went saya back home, meninggalkan Jakarta, saya kembali. and I think I caught COVID. Waktu itu saya rasa saya dapat COVID ya. Because my spiritual son is also my interpreter. He was coughing in Karena everybody's anak face. rohani saya yang juga penerjemah saya, dia batuk ya sampai Poor fella. wajahnya semua orang dibatui semua ya sama dia. He nearly died, you know, the guy. Dia hampir mati waktu itu. Poor guy. Till today, he's recovering. Tapi hari ini dia sedang terus dipulihkan. When you're a father, you must help your son, you know. Kalau kita itu anak rohani kita harus menolong mereka. So I helped him as much as possible. So Jadi he's saya getting sebisa mungkin better. saya menolong dia semakin membaik sekarang. Praise God for that. Puji Tuhan. So that is the gift I think he gave me. Jadi itu karunia yang dia berikan kado COVID ya saudara ya. So I don't know when the COVID came, when the COVID left, Saya nggak tahu kapan saya itu dapat COVID, tapi kapan COVID itu meninggalkan saya. but I got the post-COVID. Tapi saya mengalami gejala-gejala yang setelah COVID ya. Ya, Post pasca ya. COVID ya. Gejala setelah COVID gitu ya. Alright. And then I couldn't breathe for nearly a year. Very hard struggle. Waktu itu saya sulit bernafas hampir selama 1 tahun I ya. Saya suffered in ngalamin. 2020. So one of the symptoms of post-COVID is your nerves will start giving problem. Nah, salah satu simptom daripada pasca COVID itu adalah kita punya nerve itu apa? Urat ya, apa ya? Syaraf itu akan menyebabkan masalah ya. And I suffered. Saya menderita. I saw the best specialists in town. Saya ke spesialis yang terbaik di dalam kota They saya. were all charging in British pounds, you know. Mereka itu gorok ya saudara ya. Mereka cas saya pakai British pound. Yeah, very expensive. Mereka gorok sekali ya. Very expensive. But you are fighting for your life. Tapi gimana lagi kan ini perjuangan untuk kehidupan kita. I remember I was staying in my beautiful apartment Saya tahu saya tinggal di apartemen saya yang sangat indah. and I was having my lazy boy chair, you know the lazy boy Dan saya chair? tidur di kayak sofa lazy boy gitu ya. Okay, because you know right, I lost a lot of weight, so Saudara tahu ya saya sudah banyak kurus ya saudara ya. so I was just and I will cry at night. Dan saya akan menangis waktu malam hari. So much of suffering, Karena begitu menderita saya. so scared to sleep Saya takut untuk tidur. because you'll get an attack at night. Karena kalau tidur itu diserang kalau malam. All the specialists can say is it's going to take time, Semua dokter spesialis itu katakan butuh waktu untuk but the Holy pemulihan. Spirit told me, Tapi Roh Kudus berkata kepada saya, walk deep in the Spirit, masuk lebih dalam, and I will heal you. maka aku akan menyembuhkan. So every day Jadi setiap hari I will soak in the anointing. aku akan merendam diri di dalam Soak in the urapan. anointing. Masuk ke dalam urapan Tuhan. Soak in the anointing. Berendam dalam urapan Tuhan. And by the end of the year, Dan sampai akhir tahun I walked out. saya melewati itu. Saya lolos. Say dari hallelujah. hal itu. Katakan haleluya. So somewhere along the line, we started online classes at the seminary, you know. Lalu kita mulai ya We're gonna pass online, time. sekolah online di sekolah Alkitab itu. And I remember one of the lecturers saw that I Dan was saya ingat salah sometimes satu yang mengajar itu, struggling, you know, because of dia the... tahu saya ini bergumul ya tentang hal itu. So, you know, Pentecostal Bible School. Yaitu sekolah Pentakosta. I won't mention name. It's very, very big, very, everybody likes it. Sekolah itu sangat dikenali dan banyak orang yang Today suka. they're losing the power. Mereka hari-hari ini kehilangan kuasa itu. They only have knowledge, no Mereka punya revelation. pengetahuan tapi tidak memiliki kuasa. You cannot work with information, you need Saudara, kita revelation. nggak cukup untuk sekedar memiliki informasi, kita butuh pewahyuan. So every day she'll be saying this in the class, you know, sometimes you got to die. Ya, jadi tiap hari gurunya itu katakan, ya tiap hari kita harus mati. A lot of people will die. Banyak orang akan mati. Her theology was theology of dying. Teologinya itu teologi mati, mati, My matilah. theology is living. Tapi teologi saya itu teologi hidup. Say hallelujah. Katakan haleluya. I told myself if she can have that. Saya katakan kepada diri saya sini, itu punyamu saja ya, untuk kamu She was a saja. very good lady, you know. Dia adalah guru, wanita yang sangat baik. Wrong Tapi understanding. pengertian yang salah. Very dangerous. Itu jahat, itu bahaya sekali. You know what Saudara. happened? Apa yang terjadi? Half her church nearly died Separuh orang di gerejanya itu hampir mati semua. because of kind of leadership. Karena kepemimpinan yang seperti itu. Leadership is important. Kepemimpinan itu sangat penting, saudara. You need Kita revelation. perlu pewahyuan. You need Kita understanding. perlu pengertian. You need to walk with Kita God. perlu berjalan dengan Tuhan. End of the year, I walked out. Pada akhir tahun itu saya keluar dari Raise your hands to heaven. Angkat tanganmu ke I walked out with healing.
Saya keluar dari situasi itu dengan kesembuhan, breakthroughs, terobosan, miracles. mujizat. Say amen. Katakan amin. The New Testament simply means new Perjanjian baru covenant. itu berarti perjanjian yang baru. It comes from the Greek word diatheke. Itu diatike di dalam bahasa Yunani. Like the Old Testament, Biarlah perjanjian yang lama, we have a better sekarang testament. kita ada di dalam perjanjian yang lebih baik. Say hallelujah. Hallelujah. We are Amen. New Testament Christians. Kita adalah umat Kristen perjanjian baru. Everybody must be saved. Setiap orang harus diselamatkan. Whether they are Gentiles or Jews, Mau kita itu orang Yahudi atau bangsa di luar they Yahudi. must be Mereka saved. harus diselamatkan. Amen. Hallelujah. Haleluya. We have a covenant with Kita God. punya perjanjian itu dengan Tuhan. We walk in this kingdom Kita covenant. berjalan di dalam perjanjian, di dalam kerajaannya. We carry this. Kita membawa itu. We bring this. Kita mendatangkan itu. We change this Kita world. mengubah dunia We ini. transform this Kita world. mengubah dunia ini. We bring life wherever Kita we go. mendatangkan kehidupan. Kita membawa kehidupan kemanapun kaki kita melangkah. Raise your hands, say hallelujah. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh my God. I pray today Saya berdoa hari ini that you will experience supaya engkau mengalami heaven on earth. surga di bumi. A Amin. breakthrough, Terobosan, revelation, pewahyuan, insight, pengertian yang lebih dalam, transformation, transformasi and you kehidupan. will go to your Dan destiny. engkau akan melangkah memasuki destinimu. Hallelujah. Haleluya. Remember the book of Job. How many more minutes I have? I want to pray also. Totally close by 11. I have to leave by 11. Oh my goodness. So, because I'll keep some time to pray for people. So Yeah, 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 better. yeah, yeah. Okay, give me 10 more minutes. Ya. Okay. You know Job, book of Job Ya, 42. Ayub 42. Ayub 42 It says there di sana tertulis that God restored Job. Tuhan itu memulihkan Ayub. God restored Job. Tuhan memulihkan Ayub And his future dan masa depannya, was glorious. masa depannya itu penuh kemuliaan. It says here's thousands of stocks, Jadi thousands of apa ya? cattle, herds, all Ya, that. binatang-binatang peliharaannya itu hartanya dipulihkan. So he was like the Bill Gates of his time. Jadi di zaman itu Ayub tuh kayak Bill Gates hari ini They ya didn't saudara have ya. stock market, Zaman sekarang tuh dulu nggak ada pasar inilah apa? Pasar saham. but they had the stock. Tapi mereka punya pasar pemeliharaan binatang, kewan pemeliharaan. He ya, was saudara ya. prosperous. Dan waktu itu dia makmur sekali. He had a greater restoration. Ya, dia punya Catch it in kemuliaan your yang spirit lebih right besar. now. Terimalah itu di dalam And I rohmu. pray tonight, Aku today, berdoa pagi ini. you will receive a greater Engkau akan terima restoration. pemulihan yang lebih That besar. your future is better than Supaya your masa past. depanmu itu lebih baik daripada masa lalumu. And you will Dan experience kau akan mengalami heaven on earth. surga di bumi. Amin. I'm not saying there are no challenges. Bukan artinya tidak ada tantangan, I'm saudara. not saying there's no suffering. Bukan artinya tidak ada penderitaan. But I'm saying you can have victory, Tapi aku katakan ada kemenangan, breakthroughs, terobosan, a change, perubahan, blessings. berkat. You can end Kita victorious bisa selesai itu dengan kemenangan. because Jesus is coming for Karena a Tuhan glorious Yesus church. datang untuk menyambut mempelainya yang mulia. Can you stand to your feet quickly? Berdiri saudara. I want to pray for you all now. Saya mau berdoa hari ini. Sekarang. Urekana, Shekunu, Rekana, Uraka, Shekana. I want to pray for Firgula. The anointing is coming on you. Ya. Catch it right now. Ayo, Virgula. Now, Saat ini juga all over this place, di tempat ini. touch her right now. Jamah dia Tuhan. Unusually, that 2024 will be a year of acceleration, of positioning, of success, of change, my sister. That what you felt disappointed and you've been brokenhearted and you've cried alone, you are seeing a season of breakthrough. Amin. Say hallelujah. Receive it right now. Amin. Receive it right now. Amen, amen, I want to pray for you, sister, and also you because I'm rushing for time. But the red check shirt and the blue shirt. Ya, baju bejin Ibu. Silakan maju. Quickly, come, both come. Just come here exactly where I tell you. Just stand there. That's all. Don't go. Raise your hands. Thank you. Angkat tanganmu. Thank you. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Flood her right now. Tuhan penuhi dia. Penuhi dia. Anoint her. Urapi dia. Anoint her. Urapi dia. Transform her.
Transform dia, Touch her right now. jamah dia Supernatural power. secara supranatural, Supernatural secara power. supranatural, Supernatural secara power. supranatural. Anoint her right now. Urapi dia sekarang From head dari kepala to hingga toe. ujung kakinya In the name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Thank you for this anointing. Terima kasih buat urapanmu. Thank you for this Terima anointing. kasih buat urapanmu. Thank you for this anointing. Terima kasih buat There's also urapanmu. healing power going through her Ada body. kuasa kesembuhan yang mengalir dalam hidupmu. All over your body right now. Sekarang sedang melingkupi seluruh Through your hidupmu joints, sister. melalui setiap sendi-sendimu. Healing power. Kuasa kesembuhan itu And a breakthrough. dan terobosan In the name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. As you step out of here, Ketika engkau melangkah keluar dari tempat ini, you will see a change engkau akan melihat perubahan in your life. di dalam hidupmu. That 2024 Di tahun 2024 be the year that you taste menjadi tahun di mana engkau akan the mengecap goodness of kebaikan Tuhan. Say hallelujah. Katakan haleluya. Sister, raise your Makcik hands Eli, silakan maju. right now. Anoint her. Urapi dia, Anoint her. urapi dia. Fresh Urapi, urapan yang baru. atmosphere from heaven. Urapan yang baru dari surga. This moment right now. Saat ini juga, This moment right saat now. ini juga, This moment right now. saat ini juga. That she receives a breakthrough. Biar dia terima terobosan yang dia That she butuhkan. receives a breakthrough. Terima terobosan, That receives a breakthrough. terima terobosan. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan We Yesus, ask and pray. kami minta dan berdoa. Fire. Api yang segar, Fresh api yang fire. segar, api yang segar. That is on her life. Turun atas hidupnya. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Madam, can I pray for you now? Can Bu you raise Hana. your hands? Stand there. Can you go on mine? Yeah. Shiko, Nika, Ruku, Rika. I pray for the favor of God to come upon you right now. I pray for the goodness of God to come upon you right now. Just like the Ark of the Covenant in the Old Testament was going forth, now you step forward. God will bring His destiny into your life. Don't fear. You've got a great way forward. You got a great way. There is some connection with you in Jakarta. I don't understand. Politically, some good connection. People who like you, who advise you, something like that. People who are close to you, and build that network. In the future, your greater seasons will come. And I bless her in Jesus' name. You will be a change to this nation. And I bless her. I see a greatness in your life. So I speak it forth in the name of Jesus. I bless her in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Now I want to, Shakana, maybe I'll pray one minute. Oke. So, raise your hands, I'll pray right now. Angkat tangan saudara, saya akan berdoa. Bapak, terima kasih buat umatmu di tempat ini. Aku memberkati mereka secara supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus, They will be, they are blessed mereka diberkati and highly favored. dan mereka sangat dikenal oleh Engkau. Never be the same. Hidup mereka tidak akan sama lagi. Oh my God. I want to pray with Esther. Quickly, Esther, Ibu Esther, quickly, run, sister, run this up. There. This is the power of God. all kuasa over Tuhan, her. kuasa Tuhan. Go higher. Naik lebih tinggi. You'll be used to bring revival. Engkau akan dibawa untuk mendatangkan revival, dipakai untuk mendatangkan revival di Surabaya. All over. Ke, All over. ke seluruhnya. All over. Shekana, Rekana, Shukunu, Rukuna, Shakana. I bless her in the name of Jesus. Aku memberkati dia dalam nama Tuhan I bless Yesus. you in the name. That you are connected with the connectors. Dan engkau dikonekkan dengan orang-orang yang mengkonek. Don't understand. I don't know whether you know this Pastor Amos. Do you know him? Do you work Yeah. with? Are you- This one is the coordinator Okay, so for there's Pastor. some favor. I pray that your life that you will connect with the connectors and go higher. In Amen. the name of Jesus, I bless her in Jesus' name. This year is going to be remarkable. Touch right Amen. now. In the name of Jesus, Amen. touch right now. Amen. In the name of Jesus, right now. All right. So everybody's hands to heaven. Now Angkat pray one tanganmu more. ke surga. Father, we thank you for this. Bapak, people. kami mengucap syukur buat umatmu. We thank you for this children of God. Kami bersyukur buat umatmu, anak-anakmu. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus, I ask and pray. aku minta dan berdoa. Okay, before I go, I just want to say something for our pastors. People, Bapak, aku terima kasih buat umatmu. Aku memberkati mereka. thank you for this people. Bless them. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, amin. Amin. Tuhan berkati.